পয়লা বৈশাখে আমরা হচ্ছে বাবা আর আমি পুরীতে। না বাবা ধরো ধরো बोलो राधे राधे बाबा बोलो राधे राधे बोलो हे प्रभु আমাকে তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও আমাকে তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे हे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमोहन विष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति सम्पदान्तिकम् অজ্ঞানতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবাতিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মোচিত করেছেন তাকে আমার সশস্ত্র প্রণতি নিবেদন করি। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ যিনি শ্রী চৈতন্য